Well, hello from Australia. How are Halo dari you? Australia, apa kabar? Hi. Hi. Nice. We in Australia we say g'day mate. Di Australia kita menyapa dengan ngomong good day, mate. So instead of saying hello, Jadi kita nggak ngomong halo. we say g'day mate. Can everyone put your bilang thumb good up day, like mate. this? Bisa nggak saudara tunjukkan jempol seperti ini? Say g'day mate. Good day, mate. Okay, you're all Australian now. Sekarang saudara jadi orang Australia sekarang. Well, it's been a great weekend with your incredible church. Oh, adalah satu weekend yang luar biasa bersama dengan gereja saudara. Pastor Josh Burnett and myself from City Point Church. Pastor Josh Burnett dengan saya dari gereja City Point. In Australia, we have had the most incredible time here with your incredible church. Kami dari Australia, kami punya waktu yang begitu indah bersama dengan gereja saudara. We came to minister and to serve, Kita datang untuk melayani dan juga untuk melayani. but we are leaving more encouraged than when we came here. Tetapi kami pulang, kami lebih diberkati daripada ketika kami datang. I want to encourage you, you are a part of a phenomenal church. Karena kekuatan yang datang dari gereja saudara itu menunjukkan saudara gereja yang sangat kuat. This is a great house in Indonesia. Ini adalah rumah yang dahsyat di Indonesia. Yes. Ya, Some would say the best church ada beberapa berkata ini gereja yang paling baik in all of Indonesia. dari seluruh Indonesia. Yeah. And the best church in Australia is City Point. Dan gereja yang terbaik di Australia adalah City Point. Also my church in Australia. Oh, and your church. Oh, sorry. Oh, yes. That's true. Best church in Brisbane, best church in Sydney. Iya, Yes. gereja terbaik di Brisbane, gereja terbaik di Sydney. That's Ya. true. But we've loved being in your church. We thank you for your hospitality. Tetapi kami senang sekali ada di gereja saudara. Terima kasih untuk pelayanan hospitality-nya. Thank you for welcoming us to be a part of your community for the weekend. Terima kasih sudah menyambut kami menjadi bagian daripada komunitas saudara dalam weekend ini. Our time yesterday at the creative workshops Waktu kita kemarin pada waktu workshop yang kreatif, was so fun. sangat senang sekali. We made lots of new friends. Kita jadi punya banyak teman baru. And we feel like we're a part of the furniture here, a part of your church family. Dan kita merasa kita sudah menjadi bagian dari JCC di gereja ini. Thank you. Terima kasih, terima kasih. I want to honor your senior pastors, your incredible leaders. Saya mau menghormati gembala senior saudara. Thank you, Pastor Albert and Pastor Intan. Thank you Terima for kasih having Pak us Albert, terima kasih in Ibu your Intan. church. Thank you for allowing us to be on your platform that you've built. Terima kasih untuk mengizinkan kami ada di platform yang kau bangun. Even though I'm sorry we broke a little bit last night at the worship night. I'm sorry. Oke, sekalipun ada yang jadi rusak gara-gara kita We will malam-malam. send Ya. some money to fix. I'm Nanti sorry. I'm kami akan sorry. kirim uang untuk memperbaiki. This can come down a little bit. That's okay. Yeah. Okay. But today's our last service. Tetapi hari ini adalah kebaktian yang terakhir. The 3 p.m. service. Jam 3 sore. The best service on a Sunday. Adalah jam kebaktian yang paling bagus di hari Minggu. And I think God has saved the best for last. Karena Tuhan selalu menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. And He wants to do something in and through your heart today. Tuhan mau melakukan melalui dan di dalam hati saudara hari ini. And I believe He wants to meet with us together today. Dan saya percaya Tuhan mau menjumpai kita semua hari ini. But before He does, can I show you a photo of my family? Tetapi sebelum Yes. sebelum saya mulai, saya mau tunjukkan foto keluarga saya. This Boleh? is my beautiful wife, Jasmine, Ini istri saya yang cantik namanya Jasmine. and my 3 sons. Dan 3 putra saya. Our eldest on the right is Hunter Duke. Yang paling kanan Hunter Duke. On the left, Knox Archibald. Di sebelah kiri Knox Archibald. And in the middle, our little miracle son who is unexpected. Yang ketiga itu anak mujizat karena tidak diharapkan. His name Tidak is Ace disangka. Zephyr. Namanya adalah Ace. Ya. And we don't usually wear suits. They don't usually look that good.
Dan biasanya kami tidak biasanya pakai So let's jas. show a real photo. Let's show. Nah, tunjukkan Okay, foto yang this sebenarnya. is the real us. So Nah, ini adalah keluarga kita yang sebenarnya. Hunter's 13, Ace is Hunter 5, 13, Ace 5, and Knox in the red hair is Knox yang 12. rambutnya merah 12 tahun. And I love them so much. I miss Dan them a lot. saya cinta sekali kepada mereka. But my family send their love to your church today. Dan keluarga saya mengirimkan salam dan kasihnya kepada saudara hari ini. And my church family, City Point Church, Dan gereja saya, keluarga gereja City Point, I want to honor my senior pastors, Mark and Lee Ramsey, saya mau menghormati gembala saya yaitu Mark who dan have Ramsey, also released me from Brisbane to be here with you in Jakarta this weekend. yang melepaskan saya dari kota Brisbane untuk bisa ada di Jakarta pada minggu ini. Are you ready for the word of God today? You ready? Sekarang apakah saudara siap dengarkan firman Tuhan? Awesome. The title of my Okay. message Judul daripada khotbah saya is Jakarta for Jesus. adalah Jakarta untuk Yesus. Jakarta for Jesus. Jakarta untuk Yesus. Okay. Oke. Do you love the word of God? Saudara mencintai firman Tuhan? Hands up if you love the Bible. Angkat tangan kalau saudara cinta Alkitab. Our source of life, the word of God. Adalah sumber kehidupan kita yaitu firman Tuhan. We're going to read today from 2 Chronicles, Kita akan membaca hari ini dari 2 Tawarikh chapter 7, pasal yang ke-7 and it says, If dan my dikatakan, people dan umatku who are called by my name yang atasnya namaku disebut will humble themselves and pray merendahkan diri dan berdoa and seek my face dan mencari wajahku and turn from their wicked ways, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, then I will hear from heaven, maka aku akan mendengar dari sorga I'll forgive their sin, dan mengampuni dosa mereka and I'll heal their land. serta memulihkan negeri mereka. Now, I'm sure a lot of us in this room know this scripture. Saya yakin semua saudara di dalam ruangan ini sudah tahu ayat ini. It's a very famous scripture. Karena ayat yang sangat terkenal. It may even be in your toilet, bedroom, or bathroom Bahkan wall at home. seringkali dipasang di dalam dinding, di toilet, kamar mandi, tempat tidur di rumah saudara. My grandma have this scripture in the bathroom toilet wall. Nah, nenek saya pasang ayat ini di dinding daripada toilet dan kamar mandinya. But while many of us know this scripture, Tetapi sekalipun banyak dari kita tahu tentang ayat ini, many of us may not know the context tetapi beforehand. banyak di antara kita tidak tahu konteksnya, latar belakang daripada ayat ini. So earlier in 2 Chronicles, Jadi sebelumnya di dalam 2 Tawarikh, a bit of background, we see King Solomon, sedikit latar belakang kita melihat Raja Salomo who is King David's son, adalah anak daripada Raja Daud. is appointed as the third king of Israel. Dia baru saja ditunjuk menjadi raja nomor 3 di Israel. And he builds this magnificent temple for the Lord. Dan dia membangun satu rumah Allah yang begitu indah bagi Tuhan. A beautiful church, a place of worship unto the Lord. Ada gereja yang indah, satu rumah untuk penyembahan bagi Tuhan. And if you read chapters 1 to 5, Dan kalau saudara membaca pasal 1 sampai pasal yang ke-5, you will have a great, interesting read saudara akan melihat satu pembacaan yang sangat menarik about all the materials it took to build this beautiful temple. tentang bahan-bahan materi-materi yang dibutuhkan untuk membangun rumah yang begitu indah ini. If anyone here a builder, a tradesman, Apakah di sini ada yang kontraktor, saudara membangun rumah? anyone here do building? Apakah saudara kerjanya kontraktor di tempat ini Okay, membangun? so this chapters talk about the gold, the silver framings, the door handles. It's very detailed. Jadi pasal-pasal ini cerita tentang emas, tentang lapisan daripada perak, tentang bingkai daripada pintunya, tentang pintu handle dan lain sebagainya. Sangat detail. And 500,000 employees together to make this temple. Ada 500.000 pegawai bersama-sama bekerja membangun rumah Allah ini. And so Solomon sends the priests to get the Ark of the Lord's covenant to bring it into the inner sanctuary of the temple. Jadi Salomo mengutus para penatua untuk pergi ke Yerusalem mengambil tabut perjanjian itu diletakkan di bagian paling dalam daripada rumah Allah ini. And as they bring the Ark of the Lord's covenant into the inner sanctuary known as the place most high, Dan ketika mereka membawa tabut perjanjian di paling dalam di satu tempat yang disebut ruangan maha kudus,
the people begin to step back and worship the Lord. Dan orang-orang mulai mengambil langkah mundur dan menyembah Tuhan. And the scripture tells us in 2 Chronicles Dan Alkitab mengajarkan di dalam 2 Tawarikh that as they begin to worship, they kneel on their hands and knees, their faces on the pavement. ketika mereka mulai menyembah, mereka mulai berlutut dan bahkan sampai mukanya menyentuh ke lantai. Worshipping the Lord, singing, He is good and His love endures forever. Menyembah Tuhan dan mulai menyanyi bahwa sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. And the Lord appears as a great cloud of glory in the temple. Dan Tuhan menyatakan dirinya sebagai bentuk awan yang sangat tebal di atas rumah itu. The Lord responds to the worship of the believers. Sebab Tuhan itu meresponi penyembahan daripada umat yang percaya. And the scripture tells us that the cloud of glory Dan Alkitab memberitahu kita bahwa awan kemuliaan itu the magnificence of the glory jadi satu kemuliaan yang begitu dahsyat itu is so significant that it stops the service. sangat berarti sekali sehingga membuat ibadah itu berhenti. They can no longer operate the service because of the magnitude of the glory of God in the room. Mereka tidak bisa lagi meneruskan ibadah atau kebaktiannya karena begitu dahsyatnya awan kemuliaan Tuhan itu. Now that's a pretty good Sunday in church. Itu adalah hari yang luar biasa minggu pagi di gereja kan. If you were to debrief church after the Sunday service, Kalau saudara ada di gereja setelah kebaktian, you would say it's a pretty good one. saudara akan berkata, oh itu kebaktian yang bagus. Because the glory of the Lord that filled the room from the worship lifted up Sebab saudara akan merasakan bahwa ada awan kemuliaan dari hasil pujian yang dinaikkan. actually was so significant Itu adalah sangat berarti sekali. that the people didn't know what to do. Sehingga membuat orang-orang tidak tahu apa yang harus dikerjakan. I don't know about you, but I love worshiping the Lord. Saya tidak tahu tentang saudara, tapi saya senang sekali menyembah Tuhan. And my greatest prayer is that He would come and meet with us. Dan doa saya yang terbesar adalah supaya Tuhan menjumpai kita semua. That this worship would be a transaction from earth and heaven combined. Jadi pujian penyembahan ini akan seperti satu transaksi dari bawah bumi ini dan kemudian sorga turun dan menjadi satu. But then the Lord comes again in a new form. Tetapi Tuhan juga datang di dalam bentuk yang baru. And we read in the scripture in 2 Chronicles chapter 7 Dan kita membaca di dalam Alkitab dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7. that Solomon doesn't know what to do. Karena Salomo tidak tahu apa yang harus dia lakukan. And so he prays, Jadi dia berdoa. which is a great thing to do when you don't know what to do. Adalah sesuatu yang bagus sekali untuk dilakukan ketika engkau tidak tahu apa yang harus kau lakukan. And we read together 2 Chronicles chapter 7 verses 1. Dan kita membaca bersama dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang pertama. It says, when Solomon finished praying, Dikatakan setelah Salomo mengakhiri doanya, fire came down from heaven and consumed the burnt offerings and sacrifices. api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. And the glory of the Lord filled the temple. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. The priests could no longer enter the temple of the Lord Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu because of the glory of the Lord filling the temple. karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. When all of the Israelites saw the fire coming down Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun and the glory of the Lord above the temple, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, they knelt on the pavement berlututlah mereka di atas lantai with their faces on the ground, dengan muka mereka sampai ke tanah. and they worshipped and gave thanks to the Lord, Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. once again saying, He is good, His love endures forever. Sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. So the Lord appears in a cloud and then again in fire. Jadi Tuhan menampakkan diri dalam awan kemuliaan dan kemudian api turun. That's a pretty good Sunday. Oh, itu adalah hari Minggu yang dahsyat kan? That's a pretty good time in the house of God together. Oh, itu waktu yang indah bersama-sama di rumah Tuhan. But then we scroll to verse 14 Tetapi kalau kita turun ke
ayat yang nomor 14. Later at night, King Solomon's in his palace, Malam itu Raja Salomo di dalam rumahnya, di istananya. and out of everything that God could say to Solomon, Dan dari semua yang Tuhan bisa ngomong kepada Raja Salomo, after an incredible time in the temple worshiping together, setelah mengalami satu peristiwa yang dahsyat bersama-sama di bait Allah, the Lord says these words to Tuhan Solomon. menyatakan firman ini kepada Salomo. Solomon, Salomo, if my people kalau umatku who are called by my name yang atasnya namaku disebut will humble themselves and pray mau merendahkan diri dan berdoa and seek my face dan mencari wajahku and turn from their wicked ways, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, then maka I will hear from heaven, aku akan mendengar dari I will surga, forgive their sin, aku akan mengampuni dosa mereka, and I will heal their land. dan aku akan menyembuhkan negeri mereka. Is anyone believing for the land of Indonesia to be healed by the power of God? Berapa banyak yang bisa percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan tanah Amen. Indonesia? Anyone believing Jakarta for Jesus? Berapa banyak yang percaya Jakarta untuk Yesus? Now, isn't it amazing Bukankah ini luar biasa? that out of anything God could have said to Solomon, Dari semua perkataan yang Tuhan bisa katakan kepada Salomo, after an incredible time in the temple, setelah peristiwa yang begitu dahsyat di bait Allah, where the glory of the Lord filled the temple like a dark cloud, ketika kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu seperti awan yang tebal, then fire comes from heaven on down to the temple, dan kemudian api itu turun dari langit memenuhi rumah itu, and they can no longer run church. dan mereka tidak bisa melanjutkan kebaktian. The CCF worship team is so good JCC Church yang begitu bagus, that they have to stop the service dan mereka harus berhenti kebaktian because of the magnitude of the presence of God in the temple. karena manifestasi kuasa hadirat Tuhan yang hadir di rumah itu. Guys, that's a pretty Teman-teman, good Sunday. Itu minggu yang dahsyat sekali. But out of everything the Lord could say, Tetapi dari semua yang Tuhan bisa katakan, he says, Solomon, dia katakan, Salomo, if my people kalau umatku would humble themselves, mau merendahkan diri, out of everything dari the Lord could semuanya speak to yang Solomon, Tuhan bisa ngomong kepada Salomo, he talks about repentance. dia berbicara tentang pertobatan. The Lord says, if you want to see a move of God, Tuhan berkata, jika engkau mau melihat kegerakan Tuhan, Solomon, if you want to see me move in this land, Salomo, kalau engkau mau melihat aku bergerak atas tanah ini, the key ingredient bahwa kuncinya adalah is not just another event, bukan saja event yang besar, is not some tent revival with overseas guest ministry preacher, bukan membuat kebaktian kebangunan rohani dengan mengundang pembicara dari luar negeri. is not getting all these different worship bands in to perform. Itu bukan untuk mengundang grup band musik dari mana-mana untuk tampil. But the Lord says, Tetapi Tuhan ngomong, Solomon, if you would humble yourself. Salomo, kalau engkau mau merendahkan dirimu. He speaks to you and I today about repentance. Jadi Tuhan berbicara kepada saudara dan saya hari ini tentang pertobatan. If you want to see Jakarta won for Jesus Christ, Kalau saudara mau melihat Jakarta dimenangkan untuk Kristus, it's going to take us as the church, itu membutuhkan kita sebagai gereja, the people of God, umat Tuhan, to have a revival of repentance, untuk mempunyai kebaktian kebangunan rohani pertobatan, to live a life of humility. untuk memiliki hidup penuh dengan kerendahan hati. When we study humility, Ketika kita belajar tentang kerendahan hati, and when you study repentance, ketika engkau belajar tentang pertobatan, the antonym lawan katanya of humility, dari kerendahan hati, the opposite
of humility lawan kata daripada kerendahan hati is pride. adalah kesombongan. And so pride Jadi kesombongan and humility dan kerendahan hati can never coexist. tidak bisa hidup berdampingan. But God is calling you and me, Tetapi Tuhan sedang memanggil saudara dan saya, the sons and daughters of God, anak laki-laki dan anak perempuan dari Tuhan, to live a life of humility. untuk memiliki hidup di dalam kerendahan hati. And it's a key ingredient to see revival take place in our midst. Dan kunci utama melihat kebangunan rohani di tengah-tengah kita. 1 John 1 Yohanes pasal 1 chapter 1 verse 9 ayat yang ke-9 says, if we confess our sins, dikatakan jika kita mengaku dosa kita, He is faithful and just maka ia adalah setia dan adil, and will forgive our sins sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita and purify us from all unrighteousness. dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Is anybody thankful we serve a God who purifies us Berapa banyak bersyukur kita punya Tuhan yang bisa from menyucikan all kita unrighteousness, dari segala dosa kita. that the curse of sin has been broken, Bahwa kutuk dosa sudah and dipatahkan because of the work of Jesus Christ on the cross, karena pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. we now can live in freedom and in hope. Sekarang kita bisa memiliki hidup yang penuh dengan kebebasan dan pengharapan. We are no longer bound, Kita tidak lagi terikat dan terbelenggu, but we are free through Jesus tetapi Christ. kita merdeka melalui Is Yesus anybody thankful Kristus. that you're free today? Ada berapa banyak yang bisa bersyukur karena kita sudah merdeka? Is anybody hari ini? thankful for the blood of Jesus Christ Berapa banyak today? yang bersyukur kita punya darah Yesus hari ini? Now, the second key ingredient we see in this scripture, Dan kunci kedua yang penting yang kita lihat dalam firman Tuhan, in this very famous passage that you know, di dalam ayat yang sangat terkenal yang kita sudah ketahui bersama, if my people who are called by my name jika umatku yang atas namanya kusebut will humble themselves, mau merendahkan diri, and what's it say next? dan kemudian apa yang dikatakan selanjutnya? Will pray Mau and berdoa, seek my face. mencari wajahku. The second key ingredient, if we want to see Jadi kunci kedua yang penting kalau kita mau melihat the Lord heal this incredible land of Indonesia, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan negeri Indonesia yang indah ini, to see Jakarta won for Jesus Christ, untuk melihat Jakarta dimenangkan bagi Kristus, is to be a people who will pray and seek the face of God. adalah menjadi umat Tuhan yang mau berdoa dan mencari wajah Tuhan. If you study the word seek, Kalau saudara belajar kata mencari, it actually means a relentless pursuit, itu artinya adalah pengejaran yang tidak pernah berhenti. a passionate, relentless pursuit for Jesus. Dengan sangat semangat pengejaran yang tidak pernah berhenti kepada Tuhan Yesus. It's not a lazy faith. Jadi bukan iman yang malas, It's not a self-consumed faith, bukan iman yang menonjolkan diri sendiri, but to truly pursue the heart of God tetapi sungguh-sungguh mengejar hati daripada and Tuhan to seek Him dan mencari Dia is a relentless, passionate pursuit of Jesus dengan Christ. penuh gairah mengejar tanpa henti tentang Yesus. Here the Lord's teaching Solomon. Jadi di sini Tuhan mengajarkan Raja Salomo. He's saying, hey Solomon, Dia berkata, "Hai Salomo, you know how I came in a glory cloud? engkau tahu aku datang dengan awan kemuliaan And then I brought a bit of fire. dan kemudian aku kasih kamu api." That's pretty cute. Oh, itu sangat luar biasa kan? But if you want to see Tetapi kalau engkau mau melihat this land healed, negeri ini dipulihkan, God says to Solomon, Tuhan berkata kepada Salomo, then if you will pray, kalau engkau itu berdoa seek my face, dan mencari wajahku, turn from your wickedness, berbalik dari jalan yang jahat, then I'll hear from heaven maka aku akan mendengar dari surga. and I'll heal your land. Aku akan memulihkan negeri dan bangsamu. I want to encourage someone here today. Dan saya mau menguatkan seseorang hari ini. Friends in this room today, Teman-teman di kelompok ini hari I want ini. to encourage you that prayer is powerful. Saya mau menguatkan saudara bahwa doa itu penuh kuasa. Prayer moves mountains. Doa itu memindahkan gunung. Prayer can slay the giants. Doa bisa mengalahkan raksasa. Prayer can bring the breakthrough that the doctors say is impossible. Doa bisa mendatangkan satu terobosan ketika dokter berkata tidak mungkin. But with God,
bersama dengan Tuhan, that diagnosis diagnosis itu is now irrelevant by the power of God. sekarang menjadi tidak relevan lagi karena kuasa dari Tuhan. If you're in a financial crisis today, Jika engkau ada dalam krisis ekonomi hari ini, I urge you, saya mendorong saudara believe in the power of God. untuk percaya akan kuasa dari Tuhan. Believe again in the power of prayer. Percaya lagi ada kuasa di dalam doa. If you're struggling in your physical body or your mind, Kalau engkau sedang bergumul di dalam tubuh jasmani saudara atau bergumul dalam pikiranmu, I encourage you today, saya mau menguatkan saudara like hari the ini. Lord encouraged Solomon, Seperti Tuhan menguatkan Salomo. if my people would pray, Kalau umatku mau berdoa, seek my face, mencari wajahku, turn from their wickedness, berbalik dari jalan-jalan yang then I will jahat, hear from heaven, maka aku akan mendengar I dari will sorga. forgive their sin, Aku akan mengampuni dosa mereka. and I will heal their land. Dan aku akan menyembuhkan bangsa mereka. Proverbs 18, it says, life and death Amsal 19 berkata hidup dan mati is in the power of our tongue. dikuasai oleh lidah kita. And I believe today Dan saya percaya hari ini that the Lord has brought me from Australia to be here with you in Jakarta bahwa Tuhan sudah bawa saya dari Australia sekarang ada di Jakarta to encourage you to pray. untuk menguatkan saudara untuk berdoa. Never cease praying. Jangan pernah berhenti berdoa. Let's not just pray on a Sunday. Jangan hanya berdoa hari Minggu saja. Let's be a praying people 7 days a week. Jadilah manusia yang suka berdoa 7 hari seminggu. With the power of our tongue speaking life over Dengan circumstances. kuasa yang ada dalam lidah kita mengucapkan doa yang penuh kuasa itu. Every single man and woman in this place, Setiap pria dan wanita di tempat ini, the Lord has a plan for your life. Tuhan punya rencana atas hidupmu. He has a unique purpose for you on mission on Dia earth. punya tujuan yang unik, tujuan untuk hidupmu di dunia ini. And the way we will see that outworked, Dan kita bisa melihat itu terjadi that caranya. this church Gereja ini would become an influence in this city, bisa menjadi satu pengaruh atas kota ini, that we would unmistakably influence our world bahwa kita bisa dengan dahsyat berdampak kepada dunia kita for good and for God untuk berdampak secara baik dan berdampak untuk Tuhan is through the power of prayer, melalui kuasa dari doa, seeking the face of God, mencari wajah Tuhan, seeking the heart of God over this nation. mencari hati Tuhan atas bangsa ini. Hebrews chapter 11 verse 6, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, it says he rewards those Tuhan berkata Tuhan itu memberikan upah kepada mereka who diligently yang seek him. sungguh-sungguh mencari Dia. Not those who seek him only on the good days Jadi mencari Tuhan bukan hanya di hari-hari yang baik saja, and then avoid him on the hard days. setelah itu menghindari Tuhan di hari yang sukar. Not just those who seek them when they're feeling mindful and good, Bukan mencari Tuhan ketika semuanya indah atau enak, but are lazy in the hard seasons. tetapi kadang-kadang di hari yang musim yang malas atau musim yang sukar. But the scripture says he rewards those Tetapi firman Tuhan berkata Dia memberikan upah kepada mereka who diligently, daily seek him. yang secara rajin, yang setiap hari terus-menerus mencari Dia. Would we be a people Apakah kita bisa menjadi umat who would Tuhan seek after God? yang mencari Tuhan, We would seek first his kingdom yang mau mencari kerajaannya terlebih dahulu, above all else, di atas segala sesuatu, above money, di atas uang, above prosperity, di atas kemakmuran, above our family, di atas keluarga kita, above our dreams and our di careers. atas karir kita, mimpi kita. But let's be the church Marilah kita menjadi gereja that seek the heart of yang God mencari hati Tuhan above all else. di atas segala sesuatu. For he is worthy, Karena Dia layak, he is holy. Dia kudus. And if we want to see Jakarta for Jesus, Dan kalau kita mau melihat Jakarta untuk Yesus, we must, church. kita harus We must gereja, seek his face. kita harus mencari wajahnya. Can we just stand to our feet? I'm going to read one more scripture. Stand with Bisakah me kita today. bangkit berdiri? Saya akan membaca satu ayat lagi. As the worship team come, Ketika tim musik datang, in Matthew chapter 16, di dalam Matius pasal yang ke-16, verse 24, it says, ayat 24 dikatakan,
And Jesus said to his disciples, Yesus berkata kepada murid-muridnya, whoever wants to be my disciple setiap orang yang mau mengikut aku, must deny themselves ia and harus take up their menyangkal cross. dirinya, memikul salibnya. Whoever wants to save his life Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, will lose it. akan kehilangan nyawa. But whoever loses their life for me Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, will find it. ia akan memperolehnya. Friends, he is all that we need. Teman-temanku, hanya dia yang kita butuhkan. He is the great prize. Karena dialah upah yang utama. When we fix our eyes on Jesus, Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, when we look up to where our help comes from, ketika kita melihat datangnya dari mana pertolongan the kita, maker of the heavens and the earth, pertolongan kita datang dari pencipta langit dan bumi, then all the concerns, maka tidak akan ada lagi the weight of the khawatir world lagi. Beban dari dunia ini will fall away. akan lenyap. And so today as we close, Jadi hari ini ketika kita menutup ibadah ini, I want to give you an opportunity to respond, saya mau memberikan kesempatan kepada saudara untuk respon. to say, God, Untuk berkata, Tuhan, you are all that I seek. Engkau satu-satunya yang sedang aku cari. You are all that I desire. Engkaulah segalanya yang kurindukan. And as our hearts Dan ketika hati kita are set on fire for Jesus Christ, menyala-nyala bagi Yesus Kristus, then the Word of God, the Bible, maka firman Tuhan Alkitab ini, the same principle that the Lord said to Solomon, prinsip yang sama yang Tuhan katakan kepada Salomo, will take place in 2026 in akan Jakarta. terjadi di tahun 2026 That di He kota wants to Jakarta. heal this land. Bahwa Tuhan mau menyembuhkan bangsa ini. He wants to heal your heart. Tuhan mau menyembuhkan hati saudara. He wants to empower you for this city. Tuhan mau mengkuatkan saudara menjadi berkat bagi bangsa ini. The Lord's desire Karena itu kerinduan Tuhan. is that not one would be lost, Karena kerinduan Tuhan tidak ada satupun yang binasa. that not one would perish, Tidak ada satupun yang hilang. but all would have everlasting life. Tetapi semuanya bisa memperoleh hidup yang kekal. And it starts now. Dan itu mulai sekarang. It starts here. Itu mulai di sini. That we would repent with humility. Bahwa kita akan bertobat dengan kerendahan hati. And we would declare Dan kita akan menyatakan that you, bahwa Engkau Tuhan, Jesus, Jesus, are all that we seek. satu-satunya yang kita cari. You are all that we desire. Engkau satu-satunya yang kami rindukan Tuhan. We lay everything down at your feet. Kami meletakkan segala sesuatu di We kakimu. surrender all that we are. Kami menyerahkan segalanya Tuhan. And God, I just pray as we worship you in this moment, Tuhan, aku berdoa ketika that kami you would menyembah, inhabit the praises of your people. bahwa Engkau akan bertahta di As atas we lift you pujian up, umatmu. Ketika kami meninggikan Engkau, as we exalt your name ketika today, kami mengagungkan namamu, that you would inhabit the praises of your people, God, Engkau bertahta atas pujian because we umatmu. love you, God. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Come on, lift up your worship, church. Lift up your hands. Lift up your heart today. Mulailah sembahyang. Oh, yeah. 'Cause I don't want anyone else. I don't need anything else. For you are my one thing. You are my one thing. No, I don't want anyone else. I don't need anything else. For you are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. No, you are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. No, you are Jesus, Jesus. We say, you are my one thing. You are my one thing. You are my one. We worship today. For you are my one thing. You are my one thing. You are my one
I'm desperate for. That's it, church. We seek the face of God today. We seek Him. And I'm lost without you. I'm lost without Oh, I'm lost. Yes, I'm lost without you. We seek you, God. And I'm lost without you. Today, church, in this place, as we pursue the heart of God, Ketika kita mengejar hati Tuhan, as we seek Him above all else, ketika kita mencari Dia di atas segala sesuatu, and we pray, dan kita berdoa, we're a people who pray. kita akan menjadi umat Tuhan. We are a church who prays Kita akan menjadi gereja yang to see berdoa. Jakarta won for Jesus, Untuk melihat Jakarta dimenangkan bagi Yesus. to see our families won for Jesus, Untuk melihat keluarga kita dimenangkan bagi to see our Yesus. schools won for Untuk Jesus, melihat sekolah kita dimenangkan bagi to Yesus. see our universities won for Jesus, Untuk melihat universitas kita dimenangkan to bagi see our Yesus. workplaces won Untuk for melihat Jesus. tempat pekerjaan kita dimenangkan bagi Yesus. We will praise His name. Kami akan memuji namamu. Amen. Amin. We will bless His name. Kita akan memberkati nama Tuhan. I don't know about you, I think we should praise the name of Jesus Saya nggak together tahu, tapi today. kita harus memuji Do you want to Tuhan. praise the name above every Saudara other mau name? memuji Tuhan sekali Come on, lagi. lift up your praise. Mari kita Lift up your praise today. Angkat suara. Come on. Hey, hey. We praise you, Lord. As high as the heavens above. Come on, sing it out. So vast is His great love. Amen. As far as the east is from the west, He lifts our shame from us. Oh, my soul, bless the Lord. Hey. And do not forget what He's done. All my days I lift His praise. Remember the battles won. He was faithful. He was faithful then, faithful now, faithful forevermore. Oh, my soul, bless the Lord, bless the Lord. Hey, hey. Woo! We bless you, Lord. We praise you, Lord. Like wildflowers swept by strong winds, we flourish until we fade. But His love, His love is everlasting. in His love we will remain. Oh, my soul, bless the Lord. And do not forget what He's done. All my days I lift His praise. Remember the battles won. He was faithful. He was faithful then, He'll be faithful now, faithful forevermore. And oh, my soul, bless the Lord, bless the Lord. Hey, hey, hey. Everlasting to everlasting, your kingdom. His kingdom will never end. When new sons and daughters find Him, new worship always begins. So come on now. So come. Come now, bless Him. Oh, my soul, bless the Lord. And do not forget what He's done. All my days I'll lift His praise. remember the battles won. And oh, my soul, Bless the Lord. And do not forget what He's done. all my days. I'll lift His praise. Remember the battles won. And He was faithful then, He'll be faithful now, faithful forevermore. Oh, my soul, bless the Lord. Bless the Lord. Come on, lift Him up. Hey, hey.
lift up a great shout of praise. Jesus. Praise you, God. Praise you, Lord. Praise you, Lord.